Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con la Epopeya del Caído, gente, y parece que se ha desbloqueado otro punto en un mapa completamente nuevo, ¿no? A ver. La Epopeya del Caído cuenta con su mapa propio. Recórrelo para avanzar en la historia, ¿vale? Mediante el menú del mapa puedes volver al somier o al mapa de la historia principal. También puedes afrontar escaramuzas que aparecen en las zonas que hayas completado. Vale. Entonces esto es otro mapa completamente nuevo, ¿no? ¡Hala, chaval! Pues se lo han currado bastante. Vale, pues vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a ir un momento al Sumiel para el tema de comprobar. No sé si ya tendremos aquí a los aliados nuevos. Es la pregunta que me estoy haciendo ahora. Pero bueno, vamos a preparar un poquito las cosas en el Sumiel y enseguida continuamos. Ostras, chaval, a ver qué pasa ahora. Tengo que decirlo, me ha gustado bastante lo que hemos podido ver en el primer capítulo, ¿no? de este DLC. Y... ¡buah! A ver qué pasa. Vale, aquí está el regalo especial. El Folkbanger, Fensalir y Nodun. Y en este caso, Alphonse S, Sharena S y Yana S. A tope que vamos. Vale. La pregunta es, ¿aquí están nuestros amigos? A ver. No. Vale, tienes que completar el DLC para tenerlos, entiendo. Vale. Pero por ejemplo puedo venir a... ver, vamos a probar cositas. Entiendo que sí que puedo venir, por ejemplo... En fin, se está recreando, pues vale. Alberca. Vale, ya tenemos la conversación disponible. Vale. Vamos a ver. Vamos a aprovechar, vamos a hacer las cosas rapiditas y nos vamos de lleno a este DLC. A ver, como siempre os recomiendo entre misión y misión o entre pelea y pelea que vengáis, hagáis todo, el tema de levear y demás, porque al final ayuda muchísimo. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Me ha parecido muy interesante cómo ha arrancado con el tema del contenido, porque es lo que os digo, o sea, está claro quién es, en este caso, el personaje misterioso, ¿no? El jinete, el lobo. Y ojo, aparte de lo de Fogado, me pregunto si el resto también estarán por ahí y tendrán su propio plan. ¿Dejar de mentir todo el rato? ¡Uy! Yunaka. Madre mía. Pues nada. Vale, pues yo creo que esto ya estaría. Vamos a lo que vamos. Vamos al DLC. Vamos a ver qué pasa. Porque tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? O sea, de verdad os lo digo. Vamos a partir. Me mola porque hemos empezado toda esta locura en el pozo. Y ha sido como, wow, aquí estamos. Hoy tengo que traer un nuevo vídeo y quería avanzar un poco con una historia que, sinceramente, me está pareciendo muy interesante. O sea, lo que hemos podido ver es que es como un mundo alternativo y, jope, tiene pinta de estar guay. Vale, Epopeya del Caído, vamos allá. Y ahora en principio nos abrirá el mapa y podremos ir a seguir continuando la aventura. Lo que he visto es que, claro, las unidades aquí tienen un nivel completamente diferente, así que quizás cuando aquí se desbloqueen las escaramuzas sea la clave para poder avanzar. Pero bueno, vamos aquí al Epopeya del Caído 2, Jardín Exuberante. A ver qué pasa. Tras repeler a los asesinos, el dragón divino va a Firene con Nel y Nil para reclamar un brazalete. Ok, se viene lo bueno, gente. A ver, podemos equiparlas con emblemas, ¿no? Es que aquí no hasta que no empiece la batalla no me salen, creo. Iniciar capítulo, vamos allá. ¿Comenzar este capítulo? Sí. A ver si aquí los desbloqueamos. Molaría que los fuéramos desbloqueando paulatinamente y que así pues ya los podamos tener para escaramuzas y más. Pero bueno, vamos a ver. Epopeya del Caído 2, Semillas de Caos. On a battlefield far from all you know, how will you prove your bravery? In the savage garden of blood and steel, who will meet their end? Cast the 4 thrones to fire. Lay 7 flames in the cradle. But there is one who knows the truth.
In this world, there is no future. My lonely heart does not beat here. Here we are, Divine One. Welcome to the Kingdom of Firene. It may not be my place to say that, as a visitor here myself, but I felt someone ought to. It's strange. Just like Lethos Castle, this place feels familiar, but not. If we are finished discussing the scenery, allow me to remind you of the task that lies before us. We are to go to Firene Castle and acquire the bracelet of the brash general. And time is of the essence. We must collect all 7 bracelets before our enemy does. I hope the royal family is willing to hand theirs over. But I do have my doubts. You know how ill-tempered the Firenes can be. What? The people I know from Firene are good-natured and peaceful. Is that so? In this world, they are vengeful and quick to violence. The royal family most of all. That made them useful allies in wartime, despite their disdain for fell dragons. But ever since the Divine Dragon's death, they have completely avoided visiting us in Lethos. And who is the ruler here? Queen Ev? No. She died at the start of the last war, and her throne remained empty until after the war ended, when King Alfred took her place. But as Nil said, he subsequently cut ties with us. We were forced to take precautions. So, we asked a trusted friend to be our eyes and ears in Firene. She is due to meet us here shortly. Una amiga. A ver con qué nos sorprenden ahora, ojo. Lady Nel, Lord Nil, hello, hello. Celestia. We were just talking about you. Cefia, lo sabía. I've been eagerly awaiting your arrival. You must be so tired after that long trek. A trifle compared to your intelligence work here, I am sure. ¿Qué dices? Oh, that was nothing, Lady Nel. But ¿Será who's jugable? this you brought with you? Oh, how is it you remind me so much of the Divine Dragon? Actually... Glorious day! Divine One, you've been reborn! I knew you could never leave us. Not permanently, anyway. It's so obvious. How could I ever believe Sombron bested the Divine Dragon Monarch? Celestia, as much as I hate to let you down, this is not who you think it is. Sorry for the confusion. I'm actually the Divine Dragon of another world. Vaya. What? We should have let you know sooner. This is not the old friend you and I knew. Rather, this is the savior whom Nil and I summoned with an ancient ritual. This Divine Dragon arrived in the castle sanctuary after your departure to Firene. I see. Of course. What was I thinking? I was there when we buried the Divine Dragon. I held that lifeless hand in mine as we said our goodbyes. Vale. I know this is difficult, Celestia. O sea, en vez de Cefia es Forgive me. Celestia, vale, importante. I shouldn't have gotten so emotional. That loss was just as difficult for the two of you. Divine One, my name is Celestia. I am a mage dragon of some small renown. I always considered both you and Queen Lumera of this world to be my family. It's an honor to make your acquaintance. Vale. No, please. Let's skip past acquaintances and just be friends. How funny. That's just what the Divine Dragon I knew would have said. Say, is there someone like me living in your world too? Pregunta complicada. Well... Silly of me to ask. Of course she's there, and no doubt a great help in your fight against Sombron. Bueno, sí. What news of Firene Castle, Celestia? You were stationed there for some time. Indeed, I was. Firene is making plans to invade its northern neighbor. Brodia. The idea was Princess Celine's. It's technically still waiting for King Alfred's approval, but that hasn't stopped the young princess from mustering a force of elite knights. We can no longer stand by and simply watch how this unfolds. Agreed. We must go to the castle and head off this war before it begins. Another thing.
Firene's emblem has been altered somehow since the last time I saw it. We'll need to be careful. ¿Vale? Yes. Now, let us proceed to the castle and reclaim the bracelet of the brash general. Claro, es el de Héctor, ¿no? Entonces. I only hope Alfred and Celine are willing to talk with us. Algo me dice que no. O sea, en este mundo alternativo, ¿no? Literal, estamos viendo cosas que es para flipar. Alfred y Celine son como malos. Don't rush me, Celine. This is a big decision. I need time to think it over. No, you need to take action. It's not that easy. Brodia was our ally. If we pick a fight with them, there's no going back. Since Mother and our retainers died in the last war, it falls to us to defend our people. Don't you know they are suffering? With the divine dragon gone, the world is falling to ruin. Our crops and flowers are losing their color. Soon the farms will go barren. The only possible remedy is to expand our territory and supplement our resources. Now! I know. As a mining economy, Brodia can spare the resources we need. So an invasion could really help us out with wealth and ¿Son minerals. malos o no son malos? It's a decent plan, but there's a big hole in it. The strength of Brodia's military. Which is precisely why I assembled an order of knights to defeat them. Or is it their emblem you worry about? That silly princess is no match for the brash general. Nothing's certain. No matter how Princesa? good our odds look, we could still Verónica? lose everyone. Or don't you remember? Our retainers so sure they'd come out on top, all falling like petals. That was the same day our strongest ally, the divine dragon, left us forever. You have changed, Alfred. You used to be afraid of nothing and no one. A ver, es para When the tener miedo y divine cabeza, dragon pero was bueno, lost, Celine está como so desatada. too was your spawn. I will handle it then. Meaning what? Meaning I will head to Brodia on my own, without your permission. With no knights? Are you trying to get killed? Facing either death by the sword, or a broken heart as our people die, I choose the former. Should I perish, perhaps a real hero will emerge and lead our people. I'm content with that. As for the Brodians, if they must suffer in order for our people to live, so be it. Madre After mía. all, one country's loss is another's gain. I just can't get through to you, can I? It's not your fault you were cursed with a stubborn fool for a sister. However, if you want her to have any hope of survival, you must make a choice. What will it be, Your Majesty? You win. You're the only family I have left. If you're set Pues on nada. this, I'll at least give you a fighting chance. Consider the invasion approved. Thank you, Alfred. Let's go. I'll give your knights official notice to prepare for battle. Wait. Please. Who goes there? ¡Ojo! King Alfred? Princess Celine? It has been quite some time. Pardon the interruption, but we are here to discuss an urgent matter. Well, if it isn't Nel and Nil. You know, I could have you executed for barging in here uninvited. True. Simply return the bracelet of the brash general to us and we will leave you alone. Oh, please. If we turned it over, the balance of power between nations would fall apart. So you intend to continue to wield it as a weapon against your peers. It is precisely because they do the same that you now stand upon the brink of war. I do not think the Divine Madre Dragon mía. would find this behavior acceptable. Oh, you presume to speak on behalf of the Divine Dragon? Curious, considering your father was the one who denied us divine counsel forever. How dare you! We had nothing to do with Claro, that! ellos eran hijos de Sombron. How many times must we tell you that we are not Sombron? Control yourself, Nil. Of course. I'm sorry. Rest assured that we are making the same journey to each of the other bracelet holders. We are reclaiming all of them. With that in mind, there is no need for you to keep Firene any longer. How do we know this isn't a trick to weaken us and strengthen our enemies? Show us proof you took the other country's bracelets, and then we'll talk. Firene is our first destination. We have not reclaimed the other bracelets yet. Tenemos solo Then uno. there is nothing more to discuss. We march to Brodia.
The bracelet's power is indispensable to our invasion efforts. We will not simply hand it over. Still, you refuse to comply. In that case, you have left us with no choice. If it's a battle you want, we will be only too happy to oblige. Madre mía, pues nada, contra... Please, stop. I don't want to fight the two of you. Divine One? No. No, of course not. How come you feel like the Divine Dragon? You told us our friend was dead, you wretches! Were you... No, I'm from another world. What? No. There's only one explanation. This must be one of the corrupted. The Fell Dragons used their vile magic to make this twisted puppet of our fallen friend. Que no, que soy yo. That's not true. Listen to me. We don't listen to imposters. I can't believe you Fellspawn did something so sick just to steal our bracelet. No doubt the tears you shed over the Divine Dragon's death were a trick as well. I thought as former allies, we could resolve this peacefully. No, no se enteran, ¿eh? Your deceit changes things. No. Knights, get ready for battle. See to it that Sombron's children are finally put down. We'll bring their severed heads to Brody as a symbol of our might. Yes, there is the brother I know. The fearsome man they called the Prince of Strewn Flowers. Now, as you did in the war, cast our foes to the ground like so many mangled roses. If your spirit is trapped in there, Divine One, I'll set you free. Dios. Alfred, no. It seems conflict is unavoidable. I knew this would happen, but it's just as well. Their disrespect for Lady Nel and Lord Nil cannot go unanswered. Prepare yourself, Divine One. These may be familiar faces, but they will show you no mercy. Pues vamos a ello. Madre mía. A ver, esto es una auténtica locura, ¿vale? O sea, se nos ha unido, entiendo que la cefia de este mundo. Y bueno, es que me he dejado loco. O sea, Alfred y en este caso su hermana están planeando invadir Brodia por el tema de la subsistencia de su reino. O sea, claro, la situación aquí es completamente diferente, ¿no? A el mundo original en el que hemos vivido la aventura principal con Alear. Y me está gustando porque realmente está bien, ¿vale? Aquí estamos con Semillas del Caos, el segundo episodio. Y bueno, toca la batalla, hay que derrotar a Alfred y Celine. Y entiendo que aquí, ojo, tenemos también, aparte de los 4 personajes, aquí tenemos a Celestia, ¿vale? Tenemos para coger a 4 más, así que vamos a probar un poquito cositas, ¿vale? Vamos a ir con... El tema de arqueros es que no tengo. Entonces voy a quitar a Merrin, que me encanta, que va con Héctor. Y voy a poner aquí al Christ. Yo creo que con esta combinación vamos más que de sobra. Así que vamos a ver si le podemos equipar algún emblema, ¿no? A estos. O sea... A ver... Sí que podemos, ¿no? Vamos a meterle Chrome. A Nil le vamos a meter el de Roy. Y a Celestia le voy a meter el de Corrin. A Leo. Pues ya está todo listo. ¡Vamos a luchar! Vale, ahí están ellos. Saying goodbye is always painful. I hope you die without suffering. Qué majo. Vale. Derrota a Alfred y Celine. Ya sabéis que tanto Alear, Nil o Nil, o sea, Nel o Nil caen, es condición de derrota. Así que vamos con un turno rápido. Where to? I feel my courage growing. We won't give up. Me encanta el... A ver. Vale. As you wish. Let us begin. I can do this. Aquí lo bueno es que con un ataque nos reventamos a uno de estos, ¿no?
El Fire. Claro, aquí el problema es que nuestras unidades están como nerfeadísimas en el DLC. Good night. O sea, de nivel, que no de habilidades, pero de nivel sí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Mauvier tiene a Sigurd, así que usamos la fusión, ya sabéis, para avanzar más. Y voy a venir aquí y así sobrepaso con el ataque normal, me quito a otro de los problemas. Ahí estamos. Yo lo digo, yo soy muy fan de Mauvier. O sea, está muy top. No me he puesto a Diamant, ¿no? En este caso. Bueno. Vale, por aquí. Golmeri pues va a esperar. Por aquí vamos a avanzar un poquito para proteger a Bale. Vamos a fusionarnos con Roy. Y así aumentamos un poquito la fuerza, ¿no? Por lo menos del personaje. Vamos a fusionarnos con Marth. Y por aquí, pues vamos a tranquilizarnos y esperamos. ¿Vale? Support units. Time to fortify the troops with your supplies. We advance. Bueno, se viene el turno del enemigo. Entiendo que van a venir con todo, ¿no? Vale, por aquí van a por Bale. Aquí. Adiós, ya no hay recluta. Bale con Lin, OP. Vale, ahora aquí van a por... Ojo. Vale, Celestia se lo va a reventar, es lo bueno. Ahí está, listo. Me mola bastante, ¿eh? Guau, es que es lo que digo. ¿Os imagináis que está Gris como personaje jugable? Molaría un montón, ¿eh? Os lo dejo caer. Ojalá haya suerte y esté. Pero bueno, vamos aquí con... Vamos con Alcris y vamos a disparar. Veo que aquí las unidades arqueras no son lo mejor del mundo, ¿eh? Tened en cuenta que aquí Alcris no está tan leveado como en el juego principal. Pero bueno, poco a poco. Vamos aquí con todos. Vamos a ir reventando. ¡Tú! Otro menos. Bien. A ver, me mola bastante porque el mapa como tal... Es lo que digo. Ahora, por ejemplo, aquí podemos usar a Celestia. Y se viene y se revienta fácil a este. Ahí estamos. ¡Tú! Fuera. Tienen que subir de nivel aquí los personajes. Vale, estímulo amigable. Nivel 18. Claro, aquí no, el nivel está determinado. No podemos levear, creo, entonces, ¿no? Vale. A ver, aquí lo bueno es que podemos tirar de la fusión. Tormenta de fuegos, arco asesino. Vamos a reventarnos un poquito aquí a ver. Ahí está. Entonces yo ahora vengo con Mauvier. Y literal, ¿me puedo reventar a uno? A ver, con Mauvier me puedo reventar a uno, pero el tema es... Aquí está Nil. Nil no va a llegar a nada de momento. Es que creo que me sale más rentable atacar a este. Sí, me sale más rentable. Vamos allá. Esquiva y bueno. Es táctica, o sea, así no dejamos ninguna formación, ningún hueco y podemos incluso venir para aquí tranquilamente. Le toca de nuevo al turno del enemigo, vamos a ver por qué o por dónde vienen. De momento aquí, ojo. Ahora va a sonar, vale. Vamos allá. No nos pega y nosotros lo reventamos. Perfecto. No estamos subiendo de nivel, por lo que veo, o sea... Está como... hay un level lock brutal. Pero bueno, nosotros avanzaremos poco a poco. Vale, Olgris también. Vale, Celestia. Por aquí lo que puedo es atacar. No puedo atacar tampoco, claro. Celestia me la voy a dejar de momento atrás. Vamos a tirar la vena dragón, que es la sanadora.
y a lo tranqui. De chill, como que dice la cosa, ¿no? Aquí está Nel, ya sabéis, vamos poco a poco a avanzar. Y con Nil lo mismo. Vamos a invocar dobles por aquí. Y aquí pues atacamos. A ver si hay algo que nos valga. Ahí está. Digo, tiene que haber algún arma con la que nos podamos quitar a este y recuperar ese bastoncito. Ahí vamos. Hemos fallado y nada. No le hemos hecho nada. Vale. Bueno, pues turno del enemigo. Mauvier está en medio de todo. Uno, dos y tres. Alear se lo hace todo él solo, ¿eh? Vale. A ver, aparecen refuerzos enemigos por arriba. Importante. Vale, Celestia. Que venga aquí. Es un 90%. Yo creo que vale la pena. Nos quitamos el problema. Ahí está. ¡Pum! Fuera. Buen rayo y listo. Vale, estímulo amigable. Ahora, por aquí. Claro, es que al Grist... A ver... Claro, la clave sería, me quito a este, ¿no? Ahí va. ¡Wow! ¡Fuera! ¡Bien! Me está molando mucho el DLC, o sea, se ve divertido. Vemos que hay mucho que hacer. Y eso siempre motiva. Por aquí con el Chris, aunque no podamos disparar, bueno, podemos atacar con el arco largo, ¿no? Vamos allá. Digo, algo es algo. Tirito para debilitar un poquito la unidad, que siempre viene bien. Obtenemos elixir. Y nosotros ahora vamos a venir con Alear aquí tranquilamente para bloquear un poquito el camino de este enemigo. Ahí está. Vale. Falla, falla, nos pega y... este aguanta, este bicho. Vale, por aquí es donde está lo importante. A dream. Y... Vale. Ya sabéis cómo va esto. Podemos aquí tirar de arco asesino y nos quitamos a un problema. Vamos allá. Eso lo hemos fallado. Pero estos son los que tienen que entrar. Vale, ya está. Alio. Toma, Bale. Me pregunto aquí, en este mundo, ¿qué habrá pasado con Bale? Poca broma, ¿eh? Bueno, vamos con Nil. Vamos a quitarnos un problemita. Pues ni eso. No se ha activado. Mauvier, tú no me falles, bro. Este no falla. Mauvier está curtido en 1000 batallas con Sibu. Vale. Vamos a ir por aquí y esperamos. Nos recargamos. Y turno del enemigo, que en principio parece que van a ir a por Alear. Esto es una de las nuevas clases, entiendo, ¿no? Vale, por ahí vienen dos enemigos, dos magos. Cofre. Antijinetes. Vale, y ahora por aquí vamos a intentar hacer las cosas fáciles. Vamos a atacar tranquilamente. Eso es que es un 43. Es que no lo voy a pegar. Tiene mucha esquiva el tío este. O sea, a este no me lo reviento, ¿no? Con Cefia sí, ¿no? O sea, con Celestia, perdón. Vamos allá. A ver si hay suerte. ¡Tú! Es un 65. Vale, ahí está, fuera. ¿Vale? Problema menos. Me mola mogollón. Vale, y por aquí vamos con ella tranquilamente. Venimos por aquí y nos intentamos quitar a este, que es lo que digo. Tenemos un 29%, es que es absurdo. ¿Y si fusiono?
Con gran éter me lo reviento, digo yo. Vale, pues por aquí abajo. Mauvier. Tenemos que cruzar, pero solo se puede cruzar por aquí abajo. Podemos avanzarlo, en plan, con la fusión de Sigurd otra vez. Me puedo venir hasta aquí, chaval. Y ahora con el resto, pues vamos a ir tranquilamente. Vale, todo esto está controladísimo. Y venimos por aquí hasta el lío. Siguiente turno del enemigo. Vale. Va por Alcrist, ojo. Pero Alcrist le... Ah, no, va por Celestia. Pensaba que iba a pegar a Alcrist, adiós. Fuera. Toma ya, soy muy fan de Celestia. Ok, esto muy amigable. Y por aquí van avanzando los magos, que me van a dar un poquito igual, literal. Gran éter para nada. Venimos por aquí y al lío. Vale. Alear. Wherever you need me. Ven a sanadora por ahí. Venimos por aquí con Alcrist. Y ahora por aquí pues tenemos que ir avanzando, ¿no? Tranquilamente. Venga. Vale, por aquí conseguimos que venga uno de los problemas. Selin. A ver qué pasa. Ah, pues bien todos, ¿no? Vale. Bueno, está en plan necios. Cuidado. Firene is all that matters. Crush those who dare oppose her. Jo, mete piño, Y está protegida, que es el problema. Vale, pero aquí con Alear ya vamos llegando también a los enemigos. Así que yo creo que lo tenemos más o menos controlado. Vale, por aquí la clave es quitarnos a este pavo, ¿vale? O sea, el recluta de Firene tiene que caer ya. O sea, tened en cuenta que este nos puede pegar golpes extra y aparte de que ya tenemos una maga en contra, podría ser básicamente un nos revientan. Así que vamos a limpiar primero a los problemas y luego ya vamos a por el resto. Vale, ejecución veloz conseguida y ahora por aquí pues avanzamos con el resto fácilmente. Tenemos aquí para esperar y por aquí en este caso tenemos para curar, ¿no? No. A ver. ¿Me reviento de un ataque a esto? ¿Sí? Vamos a lanzar el valor. Adiós. Vale. Problema menos. No, this can't be right. We were supposed to succeed. I was supposed to be happy. Vale. Problema resuelto. Volvemos aquí, ojo, para que no nos venga todo el golpeo de golpe. Y por aquí, pues, esperamos. Vale. Turno del enemigo. Vale, estos potencian. Y esta unidad, pues, viene a enfrentarse contra nuestro querido Alear. ¡Ah! ¿Qué? Ostras, que tiene reflejo, tío. Ostras. Vale, vale. Alear casi palma, ¿eh? Ojo, poca broma. Vale. Hay unidades con encantamiento. Y Alear tiene... Vale, Alfred. Emblema de la fuerza. Eso es Héctor, ¿no? Está claro. Y se va para abajo, tío. Here until the end. Vamos a ver. Aquí hay que ser rápido, ¿eh? Vamos allá.
Vamos a ir quitándonos unidades, gente, porque si no vamos a tener un problema enorme. ¡Oh! Fuera. Bien. A ver, el tema no es eso, lo que me preocupa es esto de aquí. O sea, esta unidad tengo que quitármela sí o sí, y con esto me la quito. 100%, no fallo. Vamos allá. ¡Placa! Celestia está siendo la clave en esta batalla, en el tema de nuestra invasión por la zona norte. Ojo, por aquí tenemos mucha tralla todavía que hacer. Vamos a ver cómo podemos quitarnos los problemas. A ver, ahí se viene... ¿Podemos hacerle la 314? Es la pregunta. Nos revienta, ¿eh? A ver. ¿Cuánto mueve este tío? Vale. Es que el que cura es Mauvier, tío, o sea... Vamos a quitarnos a este. Y en principio aquí Alfred creo que no llega, ¿no? Vale. Por si acaso. Vale, Alfred no llega. Vale. Por si acaso que proteja aquí a Bale. Lo bueno es que con Bale y demás sí que podemos hacer una contra para que el otro ataque. O sea, la clave es esa. Por aquí van viniendo enemigos. Vale, ahí está. Ya lo tenemos en un sitio en el que podemos ganar la partida. Bien. Vamos a ver. La clave es reventarnos aquí al amigo, ¿no? Pues... Tenemos varias opciones, pero... La más fácil es literal con un Hellfire. Es que muere, o sea, lo instaquileamos. Vamos allá. ¿Bale? Come and test your mettle. But there's no way you can defeat the brash general. Ahí está. Y nosotros le decimos que... ¿Cómo que sin daño? ¡Oh! Se ha protegido un ataque, claro. Ojo. Ahí me la ha colado, ¿eh? O sea, vamos a atacar desde aquí. No sea que luego no lleguemos con nada más. Vamos a ver si hay suerte. ¡Oh! 19. Pega y... 19. Ya está. Conseguido. Alfred ha caído. I knew from the start that I should have given the bracelet back at the war's end. Tarde, pero lo ha pillado. Ahí está la victoria conseguida en 9 turnos con Mauvier y Sigurd como unidad especial. Y con esto Semillas del Caos está completado, gente. Madre mía, qué aventura. Me está gustando muchísimo lo que es el DLC. O sea, realmente creo que han sabido traernos una historia interesante, una historia que atrape. Y ojo, de momento lo que estamos viendo con las batallas, aunque no es tan innovador como lo que ha sido el juego principal, pinta bastante guay, ¿vale? Son los brazaletes de los desvíos divinos. A brave leader who embodies the fighting spirit of the Firenes. He was once daring and gallant. Now, as Celestia informs us, he is tainted by evil. I wish I could summon him again. Give him a fresh start. There is no point lamenting what cannot be changed. I will return him to slumber now. Rest easy, Emblem Hector. Thank you. Again, the emblem speaks. It seems a shame to drift off so soon, but I suppose it's not all bad. I just hope we can all stride into battle together someday. I'm sure we will. You put the general to bed, I see. King Alfred, please, call off your invasion. Without the bracelet, I don't have much choice. But Nil just told me you're from another world. Is that true? Yes, it's true. Adds up, I guess.
If you were our divine dragon, you wouldn't have taken our bracelet by force. You'd have sided with us. Or you'd at least have been nicer. Clearly, you're not the friend I knew. Alfred. But still, I'm glad I met you. You may not be from this world, but I can tell you have the divine dragon's heart. Sorry about before. I really did think you were one of the corrupted. For my part, I owe an apology to Nel and Nil. I insulted you, tying you unfairly to Sombron. You are not to blame for his actions. I am deeply, truly sorry for losing my composure. Noted. We were all devastated to lose our beloved divine dragon. Of course we understand. Hey, I've got an idea. How about you take us with you? A little extra muscle might come in handy if you're going around collecting bracelets. Yes, an excellent idea. I already have my knights assembled. They could come as well. Absolutely. It would be a great comfort having you two on our side. Alas, we cannot. Huh? Why not? It is out of the question. And it is not your choice to make, Divine One. While it is true that we summoned you for help, this is not your army. Whatever authority you are accustomed to in your own world does not apply here. Right. Sorry. You'll have to forgive us, Divine One. Nell is harsh, but she speaks the truth. I am also opposed to allowing the Firenes to join us. What do I have to say here? Are you gonna make me beg? I need to make up somehow for treating you all so badly. Let me help keep you safe. The battlefield is no place for a king. The people need their ruler to watch over them. Not only that, but think of what would become of your kingdom if it were to lose you. Firene would be left entirely without a monarch, or even an heir. Then at least let Salian and her knights go with you. Vale. The king's sister is every bit as indispensable. And the knights must defend their castle. If your intention is to make amends to us, then I would ask you to think foremost of yourselves. Fair enough. If that is your wish, we will accept it. Shall we keep our bracelet here in Firene? Why? I can assure you, we will not misuse it. After all, we can awaken sleeping emblems. But if our enemy wants to collect the bracelets, is it not safer to keep them apart? That would be logical. But for the likelihood that our enemy has the power to awaken emblems. If that is so, the emblem's slumber becomes irrelevant. And if that happens, there is no telling what havoc the brash general will wreak. Better to keep them with you, since you can put them back to sleep. Makes sense. I appreciate your understanding. Nothing more to discuss then. We'll head back inside and leave the bracelet with you. Sorry to give it up, but at least it's in the right hands. More importantly, Divine One? Yes? The hardest part of all this is saying goodbye to you, my old ally. But I'm so glad you're back. When we lost you, I was beside myself. Alfred? I'm not the divine dragon you knew, remember? Oh, right. Silly me. I'm new to the throne, so I've been burning the candle at both ends. Vale. Very becoming of a king, isn't it? If I'm not careful, people will start to talk. It's all right. I am here to support you, Alfred. Let's head back so you can rest. I will begin thinking about ways to revive industry here in Firene. As for you all, when your mission is done, please do come back and visit with us. Yeah. Best of luck. Vale, pues parece que por aquí las cosas están dentro de lo que cabe bien. No ha muerto nadie. Was Alfred all Y right? continuamos. He seemed to be acting a little strange. Probably just terrified. My sister does have that effect on people when she's angry. I was not angry. Nell's got a point, though. You were too harsh with your words. I refused their offer to join us on principle. You did not have the right to invite them. I already apologized for that, didn't I? Lord Nil? Is there something going on between those two? They've been tense with each other from the very start. It is becoming a bit of a problem. I wish I could convince them to get along.
Vaya. Perhaps it's hard to accept that this one is in fact a different person. It is quite unexpected. In the past, Lady Nel was so... I am right here, you know. En plan de, os my estoy yendo. apologies. At least there were no assassins this time. I'm not sure I could have handled that. It was hard enough just fighting Alfred and Saline. That does not mean they will not show up again. We should remain on guard. You don't think we might be fighting twins, do you? Twins? Back at Lethos, Nel mentioned that Fell Dragon children are always born as twins. It's just a thought. It is possible. But nearly all Fell Dragon children lose their twin siblings as they mature. I do not think it is terribly likely. Sorry, did you say lose their twin siblings? This is the first I've heard of it. Lady Nel and Lord Nil, you're still together? We are exceptionally fortunate to be so. Then I'm glad neither of you lost your other half. That would have been awful. Kind of you to say. There is no point to baseless speculation. Let us No, bueno, focus on Nel reclaiming va a lo que va, Brody's al bracelet. brazalete de Brodia. Right. Your world's Brodia. I'm curious to see what kind of place it is. Vale, pues parece que aquí termina en este caso el segundo capítulo. It Continuamos seems con like otra we lose escenita de more estas. siblings by the day. Pairs of twins like us do seem to be getting rare. More and more, I see them talking about killing one another. They call each other weak. They laugh at twins who haven't fought to the death yet. Unthinkable. I'll be next. I'm sure of it. They'll come for a failure like me any day now. Do not say such things. But it's true. Stronger ones than me have already died. Ones who were much more useful to Father. Even if I'm not next, it's only a matter of time. I'm so scared. Nil, listen to me. Come what may, I will protect you. I swear it. Vale. Vale, pues ya tenemos en este caso Semillas del Caos completadas y con ello hemos terminado este vídeo. Espero que os haya gustado el segundo de los capítulos de esta Epopeya del Caído. Me lo he pasado en grande, la verdad, y ya veremos un poco qué pasa ahora después de esto, porque la cosa parece que va a avanzar y mucho. All my friends are heathens, take it slow.